bonheur? Mais qu'est-ce que c'est? I don't know. Ich weiß nicht. No sé. L'amitié? Freundschaft. Friendship. Amistad. Money. Okay. Oh, Palau. Wow. Yes. Brü. Mama. Celebrity. Glück. Familie. Family. Famille? Familie. Famille. Felicitat. Schule. L'école. Escola. Les vacances? Ferien. Ja, Ferien. Felicidad. Une belle voiture! Autos. Belle voiture. Bonheur, voyage de mes rêves, chercher le bonheur, courir auprès de toi, bonheur, je t'ai trouvé. Happiness is the blossoming of soul, opening out the petals of heart. Happiness sheds light from inside, to share it with the world around. Happiness is gentle spring from soul, that fills world with sprinkles of joy. Happiness is sharing, embracing all, while strains removed, relief comes. Ja no és felicitat. El record del dolor encara és dolor. Happiness is release. Happiness rapport. Happiness in essence is finding oneself. Shedding out growths is true happiness. Finding oneself in pure natural glory. Some find it outside and some find it inside. But all as reflections of the Ila Castal. Happiness is fulfillment of inner dreams, sensing one's moves nearer to the goal. Un gran obstacle per assolir la felicitat és prometre's una felicitat massa gran. Amor és trobar en la felicitat d'un altre teva pròpia felicitat. El secret de la felicitat no està en fer sempre el que un vol, ens en voler sempre el que un fa. La suprema benaurança de la vida és saber que ets estimat per tu mateix o, més exactament, malgrat tu mateix. La felicitat no és pas un forat a la vida, ans una forma de caminar per aquesta. Happiness is king who reigns mankind, to share him with all struggles to live. Happiness is fuel that runs life engine. All seek its streak from grief's wilderness. Dis-moi ce qu'il faut. Der Steiger ist ja voll geil, Party. Müssen wir jetzt tanzen? Ja, tanzt mal eine Runde. Ah ouais, doucement. Ah, you, Shaoul. Ah, ici. Ah, aide-moi. 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 Audio Jungle.
Herkese merhaba, ben Mustafa Akkaya. Fatih Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum, tesisat bölümündeyim. Benim için mutluluk okumaktır, çalışmaktır. Boş zamanlarımda boş vakit geçirmekten hiç hoşlanmam. Mesela kitap okumak falan, okulda, kütüphanede veya çalışmak da çok güzel bir duygu aslında çalışmak. Adım Gülkan, soyadım Gülkan. Okul dışında boş kalmaktansa çalışmayı tercih ediyorum. Şeroto yıkamalar çalışıyorum. Hem aileme destekte bulunuyorum hem de okul açlığımı çıkarıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kendime gurur duyuyorum. Çalışırken de çok eğleniyorum. Adım Cihat, soyadım Akagündüz. Fatih Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum. 11A sınıfındayım. 4.30'da çıkıyorum. Çıktıktan sonra aileme destek amaçlı restoranda çalışıyorum. Bundan gayet mutlu ve gururluyum. Çalışma ortamım çok güzel. Her yerden yeni bir bilgi alıyorum, eğitim alıyorum. Okumanın zorluklarını öğreniyorum böylelikle. Miguel, ça fait longtemps que vous êtes en France? 2 ans et demi. Est-ce que vous vous rappelez comment a été prise la décision de venir? Pourquoi vous êtes venu en France? À cause de la crise. Ma mère Bon, il n'y avait pas trop d'argent pour toute la famille, pour les 4. Alors on a décidé de venir. Vous aviez quel âge quand vous avez quitté le Portugal? J'avais 16 ans. Quand j'étais parti. Vous venez de quelle région exactement? Lisbonne, la capitale. Vous avez laissé beaucoup d'amis? Oui. Trop. Est-ce que vous avez encore des contacts avec eux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous quand vous êtes venu en France? La langue, trouver des amis, comment exprimer, parler, comprendre, écrire, tout ça, c'est un peu compliqué. Miguel, est-ce que vous êtes venu avec toute votre famille en France? En fait, pas toute la famille. Je suis venu avec ma mère, ma soeur et mon beau-père. Et je laissais mon père là-bas, avec ma petite soeur aussi. Voilà. C'est vous qui avez choisi de venir ou vos parents vous ont obligé? Non, c'est moi qui ai choisi parce qu'il y avait ma mère et je ne pouvais pas laisser ma mère venir seule avec. Bon. Voilà. Et votre maman, est-ce qu'elle est contente d'être venue? Oui. Et les contacts avec votre papa, ça se passe comment? Constant. Ouais. Oui. Vous retournez le voir régulièrement? Bon, pas régulièrement, mais 2 fois par an. Oui. Et lui, il a du travail au Portugal? Oui. Ouais. Donc lui, ça se passe bien là-bas? Oui, ça va. Il veut pas venir en France? En fait, c'est pas bien comme ça parce que quand on parle d'un pays, je pense qu'il faut être jeune. Parce que si on vient avec 50 ans, on ne va pas trouver un travail facile. Voilà, c'est pour ça. Pourtant, votre maman l'a fait. Voilà, elle a fait, mais elle est jeune. Bon, pas trop. Trop petit qu'elle va. Vous voulez dire qu'il lui a fallu du courage pour venir? Ah oui. Trop. Oui, Oui. Vous mesurez ça? Ouais. Le courage qu'il lui a fallu?
Je sais pas. Elle vous en parle? Non. Du tout? Elle regrette pas quand même? Non. Non? Votre beau-père, il est portugais aussi? Oui. Donc il a quitté le Portugal pareil? Oui. En fait, pour suivre ma maman. D'accord. Mais ça a été courageux de leur part, à tous les deux. Et elle l'a fait pour vous aussi? Oui, surtout. Surtout pour vous? Surtout. En fait, mon beau-père, c'est un père pour moi parce qu'il m'a créé depuis 12 ans et demi, quand j'avais 12 ans et demi. Voilà. En fait, c'est un père pour moi. Et ils ont pris la décision, hop. Vous vous rappelez le jour où ils vous ont dit on s'en va? Oui. C'est vrai? Racontez-moi. J'étais dans la cuisine, ma mère et se tournent pour moi, Miguel, on va partir pour France. On va chez tante ou tonton. Et après on va se démerder parce que je veux plus pour vous et tout. Mais ici je sais pas, je peux pas continuer, voilà. Dis-moi, what? Votre réaction, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Bon, un peu de la tristesse et content aussi. Parce que c'est mon futur. Tout de suite, vous êtes content? Oui. À quoi vous pensez en premier? Les amis. Les amis. Vous vous rappelez quand vous leur avez annoncé? Oui. Ils étaient trop tristes. Et 2-3 jours avant de partir, ils ont fait une fête gigantesque. Voilà, et... Mais ça devait être triste. Ouais. Oui? Ouais. C'était triste? Ouais, un peu. Et content en même temps, mais... Voilà. Est-ce que vous êtes heureux ici? Oui. Oui, parce que 2 ans et demi, bon, je parle un peu, c'est bon pour moi. Là, pour trouver du boulot, c'est plus facile. Bon, j'espère finir mon CAP, un bac, et après vivre bien, j'espère. Però tot i així, tot i les èpoques difícils... Vaig passar una època molt difícil, quan, per exemple, bombardejaven, i nosaltres era a la plaça d'Espanya de Barcelona, que allà eren els col·legis de la Generalitat, el que ara són pisos, l'altre em sembla que és un hotel, l'altre no sé què és, i quan tocava el bombardeig es treien el metro. I jo era molt nerviosa, jo anava sempre que tocava el bombardeig, em portava molt nerviosa, i sempre agafava una nena, que encara corria menys que jo, pobreta, i l'agafava de la mà i deia va Catalunya, cap al refugi, corre, que s'estan tocant. I llavors vaig veure, això és el que no vull recordar, això és el que no, i vaig veure com a una nena li caia la metralla i se li portava el braç. Això és el que em va deixar marcada, perquè jo, segons deia, la mama era molt estudiosa i volia que fos abogada, però des de llavors ja no vaig fer res. No m'entraven els estudis, no podia. Això és el més trist que vaig passar. Aquesta època de la guerra dels bombardejos va ser la que no era alegre jo. El que no era alegre jo. No, va ser molt gros, per mi. Va ser molt gros i llavors vaig passar molts temps malament. I la postguerra, tots els que tenen els mateixos anys que jo, ho saben. Va ser molt dolenta, perquè els diners que teníem no es van valer. I menjar no n'hi havia. I tenies que passar amb el que hi havia. I me'n recordo encara que ens van valer 40 duros. I la mama els va repartir no sé quantes famílies perquè poguessin menjar.
I després ja vam passar, però jo al col·legi ja no em va entrar. Jo era feliç perquè deia, no, jo no vull estudiar, si m'és igual. I perquè tinc aquest caràcter que de tot no confondo. Però vaig passar, des que aquesta nena fins a molt temps, vaig passar molt malament. Però després ja... Das Glück, mit Freunden was zu unternehmen, Musik zu hören und auch selber zu machen oder auch mit der Familie Sachen zu unternehmen, Ausflüge machen, mit Freunden verabreden und Bilder gucken, Filme machen, was weiß ich, alles. Für mich ist Glück, fröhlich zu sein und dass nicht nur ich fröhlich bin, sondern dass es vielen auf der Welt fröhlich geht. Und ja, die Familie ist mir sehr wichtig und natürlich auch mein Sport und meine Hobbys. Das ist für mich Glück. Spaß am Leben einfach zu haben. Spontan zu sein, finde ich eine ganz wichtige Sache. Musik hören, finde ich, macht glücklich. Oder auch neue Kulturen kennenzulernen und Länder sehen, rumreisen. Also mit anderen Worten, du freust dich auf die Türkei? Ja. Ich auch. Ja. Ja, Frau Dick, bei uns ist das Thema auch Glück unter widrigen Umständen. Sie sitzen im Rollstuhl, das Leben ist nicht immer einfach, aber Sie strahlen ein sehr glückliches Wesen aus. Wie kommt's? Ich unternehme unheimlich viel und habe trotz, dass ich im Rolli sitze, eigentlich alles, was ich haben möchte oder was ich haben wollte. Familie, eine tolle Familie und ein Haus und ich fahre Auto, ich gehe reiten und gehe auch arbeiten, was mir auch viel Spaß macht. Und hier ist immer Leben in der Bude und ich finde das Leben einfach lebenswert und von daher fühle ich mich auch glücklich. Gibt es auch schon mal andere Situationen, wo Ihnen Ihr Schicksal aufstößt? Ja, wenn ich zum Beispiel mich ärgern muss über irgendwelche unüberwindbare Hindernisse, zum Beispiel wenn neue Sachen gebaut werden und einfach nicht daran gedacht wird, dass vielleicht ein Rollifahrer auch in das Gebäude möchte oder irgendwelche unüberwindbaren anderen Sachen, zum Beispiel, dass ich nicht Skifahren kann oder tanzen kann, wobei doch tanzen geht, geht auch mit Rolli, haben wir festgestellt. Special equipment makes me happy because without them I wouldn't be able to walk, stand and be independent. I feel happy when it's football because I used to play for a football team and I also felt happy when my team won their first game. The thing that makes me happy is when I have my friends around me. It makes me happy because I get to see my friends and the people that help and support me. What makes me happy? One Direction makes me happy. I like to watch them perform and listen to their music. I think they are all handsome, especially Harry Styles. Christmas, because I get to see people I haven't seen for ages. Sport. I enjoy swimming, gymnastics and bocce. Cake. I like making cake, but I like eating it more. Chocolate because it tastes great and calms me down when I am stressed. All of my friends. Going to London with Becca makes me happy. Friends. I like socializing with my friends. Being around them and joking around with them makes me happy. Chocolate and cakes. I like chocolate and cakes because they taste great. Ear piercings and Nike trainers make me happy. I like to look good and keep up with the latest fashion trends. I enjoy listening to music by female artists such as Carly Rae Jepsen and Miley Cyrus. I like watching their videos because they are pretty. My dog called Carly Rae. She makes me happy as she's cuddly and licks my face. Splatter in the spot in.
ready to say hello to all of our friends? Jane. Hello, Joseph. How are you? How are you today? Hello, Joseph. Hello, Joseph. Hello, Joseph. Hello. Good boy. Hello, Destiny. How are you? How are you today? Hello, Destiny. Hello. Hello, good girl. Destiny. Whose turn is it now? James. Hello, James. How are you? How are you today? Hello, James. Good boy. Whose turn is it now? Lily's turn. Bye-bye. Good boy. We're silent, James. James is silent, Lily. Good. Hello, Lily. How are you? How are you today? Hello, Lily. Hello, Lily. Yes, to the drummer. Hey, mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, we the last dance to dance like a drummer. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that beat that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, we the last dance to dance like a drummer. Evet gençler, bugünkü konumuz neden tarih dersi okuyoruz? Tarih okumanın bize faydaları nelerdir? Sizin bu konuda fikriniz vardır. Söylemek isteyen var mı? Neden tarihi okuyoruz acaba? Tarih dersi okumanın kazanımları nedir? Muzaffer? Tarih dersinin kazanımları mı? Tarih dersinin kazanımları, bir insan tarihini bilmezse, geçmişini bilmezse, geleceğini de ona göre planlayamaz. Evet, Dersini alamaz. Aferin, güzel, güzel, tamam. Alperen, sen buna bir şeyler eklemek ister misin? Hocam, Kültürel açıdan düşün, bize neler kazandırır kişilik olarak? Sadece bilimsel açıdan düşünme. geçmişimizi, yani onun dediği gibi bilirsek geleceğimizi, adımlarımızı ona göre atarız. Yani. Güzel, güzel. Başka fikri olan var mı? Veysel? Hocam, tarih yüzümüzü her türlü açıdan kaynaklı olarak geçmişimizi bilmemiz bizi geleceğimizi daha iyi yerlere götürüyor. Peki Veysel, bir birey olarak ileride baba olacaksın. Güncel olaylar tarihle bağlantılıdır biliyorsun. Evet. Evde oturuyorsun, güncel olayları değerlendiriyorsun. Çocukların sana bir şey sorduğu zaman ne yapabilirsin? Bu şekilde ona... Kafasını yaşa.
Push, like to push. Hey, come on. Adios. Oh my god. That's my Allah. Finger per jaar. Allah. 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 Nein. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why.